آج ہم پڑھیں گے حبقوق کی کتاب میں سے، اور ہم آج دیکھیں گے کہ بت کیا ہے۔ اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے۔ اور اس میں حبقوق کی کتاب میں اس کے 2 باب میں جو ہے اس کی 18 آیت میں یوں لکھا ہے، 18 سے 19 آیت میں: کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا، ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا ہے اور گنگے بتوں کو بناتا ہے۔ اس پر افسوس جو لکڑی سے کہتا ہے جاگ، اور بے زبان پتھر سے کہ اٹھ، کیا وہ تعلیم دے سکتا ہے؟ دیکھ وہ تو سونے چاندی سے مڑا ہے، لیکن اس میں مطلق دم نہیں۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے اس میں سے پڑھا کہ کھودی ہوئی مورت سے کیا حاصل ہے کہ اس کے بنانے والے نے اسے کھود کر بنایا ہے۔ تو اگر ہم اس کے کریکٹرسٹکس دیکھیں، کوئی جو بت بنا ہے، کوئی مورت بنی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انسان نے بنایا ہے اور انسان ہی اس کی ورشپ کرتا ہے۔ اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اس میں لکھا ہے کہ اس میں دم نہیں، کہ وہ زندہ نہیں ہے، اس میں زندگی کا دم نہیں ہے، اس میں زندگی کی سانس نہیں ہے، اس لیے وہ بت کہلاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ بول نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ جو ہے یہ کریکٹرسٹکس ہیں ایک بت کے، جو کہ انسان نے بنایا ہے اور انسان خود ہی اس کی ورشپ کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اس میں زندگی کا دم نہیں ہے، اس میں زندگی کی سانسیں نہیں ہیں، اور وہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا اور دیکھ نہیں سکتا، جیسے کہ ہم نے اس میں پڑھا۔ تو اگر ہم اس کا دیکھیں تو یہ حبقوق میں اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ڈھالی ہوئی مورت اور جھوٹ سکھانے والے سے کیا فائدہ کہ اس کا بنانے والا اس پر بھروسہ رکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ڈھالی ہوئی مورت جو ہے وہ کس کے برابر ہے؟ جھوٹ سکھانے والے ٹیچر سے، جھوٹ سکھانے والے نبی سے، یا جھوٹ سکھانے والے پاسٹر سے۔ مطلب یہ 2 چیزیں جو ہیں، وہ جو بت ہے، اگر ہم اس کا اسپرچل میننگ اگر ہم اس کا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیچر یا وہ استاد، وہ پاسٹر، وہ پروفٹ جو جھوٹ جو ہے وہ لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ تو ہم اس کا دوسرا جو میننگ ہے بت کا، وہ یہ بھی ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے گھر میں یا ہمارے چرچز میں جو ہیں وہ بت ہم نے نہیں رکھے۔ دیکھو فلاں نے اپنے چرچ میں بت رکھے ہیں تو وہ بت پرستی کرتے ہیں، دیکھو فلاں قوم میں بت پرستی کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں یہ بات قابل غور ہے، ہمارے لیے آج سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک انسان، اگر ہمارا لیڈر، چرچ لیڈر جو ہے وہ ہمیں سچائی کی تعلیم نہیں دے رہا، تو وہ بھی ایک بت کے برابر ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں زندگی کی سانس نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو خدا نے اس کے پہلے پتلا بنایا، وہ ایک بت ہی تھا۔ جب تک خدا نے اس کے اندر اپنی زندگی کی سانسیں اس کو نہ دیں، جب تک خدا نے اس کو دم نہ دیا، اور جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ ہڈیوں پر جو نبوت کی گئی تھی، تو ہڈیاں گوشت پوشت کی تو ہو گئیں، لیکن اس میں کمی کس چیز کی تھی؟ دم کی تھی۔ تو پھر اس نے کہا، خدا نے اس کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس کو جو ہے ہوا سے کہو کہ دم کو دے، اور چاروں طرف سے دم آیا اور ان ہڈیوں میں جو ہے وہ آیا، داخل ہوا اس گوشت پوشت کے پتلوں میں، اور وہ جیتی جان ہوئے۔ تو میرے عزیزو، کوئی بھی شخص، ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ زندگی کو جو ہے، بریتھ آف لائف جو ہے، یہ خدا کی طرف سے زندگی ہے، اور بریتھ آف لائف جو ہے وہ خدا کے کلام کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ وہ شخص جس کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے، وہ شخص جس کے اندر خدا کی طرف سے کلام نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام اور خدا کی طرف سے کلام اور جو ہے کلام، صرف کلام، ان چیزوں میں بڑا اس میں فرق ہے۔ اگر ہم کہیں کہ کلام فلاں شخص بھی جو ہے وہ کلام کرتا ہے، وہ سرمن کرتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو، ہمیں اس کلام کو، اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کلام خدا کی طرف سے، جو سیدھا ڈائریکٹلی جو خدا کی طرف سے کلام آتا ہے اس میں، اور وہ جو انسان نے اپنی سوچ، اپنی حکمت، اپنی عقل کے مطابق جو کلام کو تیار کیا ہے،
उस कलाम में फर्क है, हमें ये याद रखने की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक बुत है, अगर हम उसका स्पिरिचुअल मीनिंग देखें तो स्पिरिचुअल मीनिंग में बुत जो है वो झूठा टीचर है, वो झूठा उस्ताद है, वो चरवाहा है जो गलत तालीम जो है वो दे रहा है। जैसे कि अगर हम यसाया की किताब में पढ़ें तो यसाया के 41 बाब में हम यहाँ से पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि खुदावंद फरमाता है अपना दावा पेश करो। याकूब का बादशाह फरमाता है अपनी मजबूत दलीलें लाओ। वो उनको हाजिर करें ताकि वो हमको होने वाली चीजों की खबर दें। हमसे अगली बातें बयान करो कि क्या थीं, ताकि हम उन पर सोचें और उनके अंजाम को समझें, या आइंदा को होने वाली बातों से हमको आगाह करो। बताओ कि आगे को क्या होगा, ताकि हम जानें कि तुम इलाह हो। हाँ, भला या बुरा कुछ तो करो ताकि हम मुतज्जिब हों और बाहम उसे देखें। देखो तुम हेच और बेकार हो, तुमको पसंद करने वाला मकरूह है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यसाया के 41 बाब में उसकी जो है 21 से मैंने 24 आयत तक पढ़ी हैं, उसमें जो है खुदा क्या फरमाता है याकूब के घराने से कि अपना दावा पेश करो, आओ और मुझे ये प्रूफ दो कि तुम वाकई तुम खुदा के मानने वाले हो, और जो कुछ तुम पेशन गोइयां कर रहे हो या जो कुछ तुम बयान कर रहे हो वो बताओ, और वो मुझे बताओ और हम उस पे गौर करें और हम देखें मुस्तकबिल में आगे क्या होने वाला है, ताकि हम इस इन सारी चीजों को जो तुम बताओगे हमें, हम इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि तुम इलाह हो, यानी कि तुम खुदा की तरफ से हो या तुम खुदा हो। यानी कि तुम अपने आप को पहले आओ और अपना मुकदमा मेरे सामने पेश करो, क्योंकि आगे फिर खुदा क्या कहता है कि देखो तुम हेच और बेकार हो, तुमको पसंद करने वाला मकरूह है। मतलब हर वो शख्स जो तुम्हारी तालीम पर जो होता है, जो तुम्हारी बातों पर मुतवज्जे होता है, चाहे वो सच है, वो झूठ है, चाहे जैसी भी वो बातें हैं, जो झूठ तुम पेशन गोइयां करते हो, जो नबूवतें करते हो, वो सब हेच है और तुम भी हेच हो, और क्या। और जो तुम्हें पसंद करता है, जो तुम्हारी झूठी नबूवतें पसंद करने वाले हैं, वो भी हेच हैं। और यहाँ पर आगे हम ये देखते हैं कि यर्मिया के 5 बाब उसके 13 आयत में लिखा है कि और नबी महज हवा हो जाएंगे और कलाम उनमें नहीं है। जो नबी हैं, जो नबूवत करते हैं और झूठी नबूवत करते हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो हवा हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर कलाम नहीं है। एक शख्स, एक पास्टर, एक खादिम, एक लीडर, एक नबी, जब तक उसके अंदर जो कलाम है जो खुदा की तरफ से नहीं है, तो फिर वो हवा हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं है। वो एक उस बुत की मानद है जो हेच है, और जो सुनने वाले हैं वो भी तबाह हो जाएंगे, और जो उस पर अमल करने वाले हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे उस पास्टर के साथ, उस नबी के साथ। जैसे कि हम सब ये देखते हैं कि दानियल के 2 बाब उसके 31 से 35 आयत में जो है बादशाह जो है, हम ये देख लेते हैं कि बादशाह एक जो है वो ख्वाब देखता है, और उस ख्वाब में वो क्या देखता है कि वो एक मूरत देखता है। अब मैं मूरत का यहाँ पे पूरी तफसील नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं ये हम इसमें देखते हैं कि वो उस मूरत का जो है वो दानियल क्या उसकी जो है वो उसकी ताबीर पेश करता है। वो कहता है कि ए बादशाह, वो जो सोने का सर है वो तू ही है, सोने का जो सर बना है वो तू ही है। तो इसका हम मतलब कह सकते हैं कि एक बुत, एक मूरत, एक शक्ल जो बनाई गई है वो एक इंसान को जाहिर करती है, और एक इंसान जो है वो इंसान जो जिसमें हमें इसमें पहचानने की जरूरत है कि क्या उसमें सच है या उसमें झूठ है, और हमें ये जो है इस बात को याद रखने की जरूरत है। मेरे जैसा हम सब जानते हैं कि जो जो वक्त गुजरता गया, इब्तदाई कलीसिया में जो शागिर्दों की कलीसिया थी, उसके साथ साथ जब इर्तकाई मराहल जब हम कलीसिया के हम देखते हैं, जब हिस्ट्री पर हम गौर करते हैं, तो खुदा के कलाम के साथ साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारा झूठ जो है वो कलाम के साथ साथ शामिल होता गया और चर्चिज में दाखिल होता गया। जैसे कि हम ये देखते हैं कि अमाल की किताब में हम ये देखते हैं कि सदूकी और फरीसी जो हैं उनका जो है वो सब जो है वो अलग अलग जैसे कि ईमान रखते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं यहाँ पे अमाल की किताब में, उसमें 23 बाब में, और 23 बाब में जो है उसकी हम देखेंगे 7 आयत से।
जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में तकरार हुई। हम सब जानते कि पौलुस को जब पेश किया गया था तो उसने जो है उसने कहा कि मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ और मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। तो जब उसने ये बोला कि मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है, तो ये जब इसके सुनने के बाद जो है फरीसी और सदूकी जो थे उनमें झगड़ा शुरू हो गया और हाजिरीन में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होगी, ना कोई फरिश्ता है, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। तो मेरे अजीजों, इससे हमें जाहिर होता है कि जिस तरह से इब्तदाई कलीसिया जो है वो शुरू में जो है सिर्फ एक ही ईमान था, एक ही खुदा में यीशु मसीह, एक ही बपतिस्मा और सब कुछ था और बड़ी अच्छे तरीके से वो सब जा रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें बहुत कुछ शामिल होता गया। जैसे कि आज अगर हम देखें तो हर डिनोमिनेशन जो है वो कुछ हर एक का अपना फेथ है, हर एक अपने उसमें खड़ी है और अपने अपने फेथ और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम सच हैं, हम सच हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो चीजें उसमें शामिल होती गई और लोगों को गुमराह करते गए, तो इसका मतलब है कि वो जो झूठे नबी हैं, हम इसको बुत परस्ती के बराबर हम लेते हैं। जो लोग कलाम की सच्चाइयों से हट के उनकी तालीम पर गौर करते हैं और उनकी तालीम के पीछे चलते हैं, जो झूठ जिन्होंने शामिल उसमें कर लिया हुआ है और अपनी अपनी जो है ओपिनियंस उन्होंने उसमें शामिल कर ली हुई हैं कलीसिया में, चर्चेज में। आज अगर आप देख लें डिफरेंट चर्चेज के डिफरेंट जो है फेथ है, बिलीव्स हैं, और वो अपने आप को सही साबित करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि ये एक बुत परस्ती के बराबर है। जब हम उन लोगों की बात सुनते हैं, ऐसे उस्ताद जो इस तरह की तालीम देते हैं, जब हम उनकी बात सुनते हैं तो जो है वो झूठ सिखाने वाले जो हैं वो भी उस मूरत और उस बुत के बराबर हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि खुदा में यीशु मसीह को जैसे पत्थर कहा गया, मैथ्यू उसके मत्ती की इंजील में हम देखते हैं 21 बाब उसके 42 से 45 आयत में यूं लिखा है कि जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावन की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। तो क्या ख्याल है कि अगर खुदावन यीशु मसीह को यहाँ पे पत्थर फिगरेटिव या लामती जुबान में पत्थर कहा गया है, तो क्या ख्याल है कि खुदावन यीशु मसीह वाकई पत्थर है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब रॉक या चट्टान, क्योंकि पत्थर जो है वो जरा स्ट्रांग और मजबूत होता है और हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह चट्टान है, वो चट्टान जो हिलती नहीं है। और हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह को पत्थर कहा गया है, वो पत्थर जिसको मामारों ने रद्द किया। तो पत्थर जहाँ पे अलामती तौर पर खुदा यीशु मसीह को जाहिर करता है, और जो उस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं तुम्हारी अदालत करने मतलब मैं तुम्हें जो है मुजरिम नहीं ठहराऊंगा। अदालत करना तो खुदा यीशु मसीह के का इख्तियार है, उन्होंने अदालत करनी है, जजमेंट करनी है। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जो है मैं तुम्हें मुजरिम नहीं ठहराऊंगा, या मैं तुम्हें मुजरिम ठहराने नहीं आया, मेरा कलाम तुम्हें मुजरिम ठहराएगा। जो उस पर गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरे और जिस जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि जब हमारी जजमेंट उसके कलाम के मुताबिक होगी तो हम हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, हम हमें पीस दिया जाएगा, हम पिस जाएंगे हमारी जजमेंट जब उसके कलाम के मुताबिक होगी। तो मेरे अजीजों, हमें ये बात गौर करने की जरूरत है कि आज हम कहाँ पर खड़े हैं। बुत परस्ती का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हम बुत सामने रख के तो हम उसकी पूजा कर रहे हैं। और भी बहुत सारी बुत परस्ती की है, जैसे कि दौलत का लालच, हर चीज जिसको हम खुदा से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं वो बुत बन जाती है, वो बुत परस्ती के बराबर होती है। तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग आज बहुत सारे आज मैंने देखे हैं प्रॉफिट्स जो हैं वो नबूवत कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बयान कर रहे हैं, बहुत कुछ जो है वो दुनिया में हो रहा है। और बहुत सारी मतलब जो है बिलीव्स हैं, फेथ्स हैं, मतलब डिफरेंट फेथ्स हैं, आप देख लें। और हम कभी कभी सोचते हैं कि कलाम तो एक ही है, कलाम तो एक ही दिया गया है, हमने भी वही कलाम पढ़ा है, उन्होंने भी वही कलाम पढ़ा है, तो क्या उनको ये चीज नजर नहीं आती? लेकिन ये बात सच है कि इसमें अकल जो है उसको मार दिया गया है। अक्लों को किसने मार दिया है? इब्लीस ने मार दिया, जो ये समझने नहीं देता।
جو جھوٹ اور سچ میں جو فرق ہے اس کو سمجھنے نہیں دیتا، اور جس کے سبب سے جو ہے اس نے چرچز میں کنٹرول کر رکھا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں یہ صرف جاننے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے بت نہیں رکھا ہوا اپنے سامنے، لیکن اگر ہم کسی کی جھوٹی تعلیم اور جھوٹی باتوں پر بھی عمل کر رہے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ بھی بت پرستی کے برابر ہے۔ کیونکہ خدا کو جو ہے وہ سب سے زیادہ اس چیز سے نفرت ہے کہ ہم غیر معبودوں کی پرستش کریں۔ خدا غیرت رکھتا ہے، اس لیے خدا جو ہے وہ خدا جو ہے اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا، اور اس لیے خدا کہتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب دوسرے غیر معبودوں کی ورشپ شروع کر دی، یعنی انہوں نے جھوٹ اور سچ کو ماننا شروع کر دیا، تو خدا ان کے ساتھ کیا کہتا ہے؟ خدا کہ تم نے زنا کاری کی ہے۔ خدا اپنے ساتھ بے وفائی کو زنا کاری کے زمرے میں لے کے آتا ہے، حرام کاری کی ہے۔ حرام کاری کا مطلب یہ ہے کہ تم نے میرے کلام کو چھوڑ کے دوسرے دشمن کے کلام کو سننا شروع کر دیا، تو تم نے حرام کاری کی ہے۔ حرام کاری کا مطلب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم لٹرلی زنا کاری کر رہے ہیں یا حرام کاری کریں۔ حرام کاری کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خدا کی کلام کو چھوڑ کر دوسروں ایسے جو جھوٹ اور سچ کی مکسنگ کر کے جو ہمیں کلام سنا رہے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم حرام کاری کر رہے ہیں اور زنا کاری کر رہے ہیں خدا کے ساتھ۔ تو میرے عزیزو، بت پرستی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بتوں کو سامنے رکھیں، بت پرستی یہ بھی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا بھید ہے۔ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ بت جیسے کہ خدا جو ہے جب ایک انسان کو ترتیب دیتا ہے، کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ خدا ہمارا کمہار ہے جس نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیا ہے، جب اس نے ہمارا یہ پورا بدن اس نے بنایا ہے، جب وہ بدن ہمارا تیار کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی زندگی کی سانسیں ہمارے اندر رکھتا ہے۔ تو خدا زندگی ہے، اور جب زندگی کی سانسیں ہمارے اندر رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کلام ہمارے اندر رکھتا ہے۔ جب کلام ہمارے اندر رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر کسی اور کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم صرف بت ہی بت ہیں، ہم وہ نہیں ہیں جو خدا نے جو ہمیں بنایا ہے۔ ہم وہ اس شبیہ پر نہیں رہے جس شبیہ پر خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دیں، آمین۔